पिपिली रे बेआईनी बाली चालाण ए खबर विभिन्न समय विभिन्न गणमाध्यम प्रसारण करा जायछि। बाली चोरा चालाण करा जाउछि एवं प्रशासन नीरव रहिबा कथा मध्य विभिन्न समय खबर प्रसारण करा जायछि। किंतु आज देखंतु सरकारी छुट्टी दिन फायदा किभली नउछंती बाली माफिया। पूर्व पिपिली भार्गवी नदी में राति में बाली चोरा चालाण करा जाउथिबा बेले ए छुट्टी दिन फायदा नहीं किभली बाली माफिया माने बाली उत्तोलन करछंती। जेहेतु आज सरकारी छुट्टी दिवस रही गुड फ्राइडे रही से सरकारी स्तर में विभिन्न सरकारी कार्यालय को बंद करा जायछि। जार फायदा नहीं ए बाली माफिया माने किभली बाली चोरा चालाण करछंती एवं ये होछि तार लाइव चित्र आपण देखुछंती दुईटी जेसीबी माध्यम किभली बाली उत्तोलन करा जाउछि। ए जो दृश्य देखुछंती ये होछि पिपिली नुआ शासन पंचायतर बाली उत्तोलन दृश्य। दुईटी जेसीबी किभली यही छुट्टी दिवस फायदा नौकरी एवं बाली उत्तोलन करा जाउछि। शह शह ट्राक्टर एटी बाली चोरा चालाण करा जाउछि। पूर्व जदिओ ये भार्गवी नदी में राति में बाली चोरा चालाण करा जाउथला किंतु आज बाली माफिया माने किभली निर्द्वंद्व एवं बिना भय एवं किभली एटी बाली चोरा चालाण करुछंती एवं शह शह ट्राक्टर एवं गाड़ी रे एटी बाली चोरा चालाण करा जाउछि। ये होछि चार दृश्य। जदि देखंतु गत किछि दिन पूर्व एटी बाली चोरा चालाण जेतो करा जाउथला से समय जेसीबी आघात जैनिक व्यक्ति मध्य गुरुतर रही जदिओ किछि दिन पूर्व से चिकित्सित हो फेरी किंतु एबे मध्य बाली माफिया भय गोटे प्रकार छाड़ी जाइए। देखो ये जो दृश्य हूँ भार्गवी नदी नुआचाई जो 14 बाण रही दुईटी स्थान में बाली चोरा चालाण करा पूर्व जदि कह राति करा किंतु आज जेहेतु छुट्टी दिवस रही दिन तमाम एटी बाली चोरा चालाण करा जाउछि। जदिओ विभाग अधिकारी मानकु स्थानीय लोक माने ए नहीं खबर करछंती फोन करछंती विभाग अधिकारी माने आज छुट्टी दिवस कोई मध्य टालुटुल नीति अवलंबन करछंती एवं सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जेतोले प्रशासनिक अधिकारी माने नीरवता रहउछंती जार फायदा सीधा सड़क ई बाली माफिया माने नउछंती एवं लक्ष लक्ष टंका से मुनाफा करछंती। आपण देखंतु बाली चोरा चालाण को नहीं विभिन्न समय अभियोग आसुची एवं जनप्रतिनिधि माने विभिन्न समय विभिन्न पंचायत जिलापाल दृष्टि आकर्षण करछंती किभली बाली चोरा चालाण बंद करा जाऊ। परवर्ती समय ग्रामवासी माने विभिन्न समय बाली चोरा चालाण को बंद करने को लेकिन दृष्टि आकर्षण करछंती। किंतु एटी गोटे प्रकार कथा स्पष्ट होउची जदिओ एटी बाली चोरा चालाण करया कथा विभिन्न समय विभिन्न समय आपत्ति अभियोग रोचे स्थानीय लोक मैंने आपत्ति अभियोग कर विभिन्न राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि माने आपत्ति अभियोग कर पंचायत प्रतिनिधि माने आपत्ति अभियोग कर सबकि जाशुणी चुप बसी प्रशासनिक अधिकारी माने जो मानकर दायित्व रही विशेषकर जदि कह माइंस विभाग जो दायित्व रही माइंस विभाग तार दायित्व सठिक रूपे तुलाऊ ना कारण जो अधिकारी रही सब गोटे कथा कहते आमर जेहेतु स्टाफ अभाव रही किसी दिन पर रिटायरमेंट नेबी से हुए तो हाथ बांधी बसी पड़ती जार फायदा सीधा सड़क ये बाली माफिया माने नौकरी। विगत दिन मानक बाली घाट को लेकिन तुमुल कांड घटी थाना मामला अभियोग होता किंतु परवर्ती समय जो अवस्था को से अवस्था देखो पूर्व राति चोरा चालाण करा आज दिन में शह शह संख्यार दुईटी जेसीबी लगी बाली चोरा चालाण करा जाउछि। यार पछरे निश्चित अदृश्य शक्ति रही जो अदृश्य शक्ति राजनीतिक दल चापरे अधिकारी माने चापी जाउथिया कथा जो चर्चा होछि तार सत्यता रही कथा अनुमान करा जाउछि। विशेषकर जेतोले लक्ष लक्ष टंका दैनिक यही बालीघाटू चोरा चालाण करा अधिकारी माने चुपे बसुंट स्थानीय तहसिल प्रशासन चुपे बसुंट पुलिस विभाग चुपे बसुची निश्चित रूपे यहाँ समस्त अंगुली निर्देश हम एवं एम नीरवता को नहीं प्रश्न उठो किंतु प्रकृत पक्षे जो बाली चोरा चालाण करा जो बेआईनी घाट रही जो घाट नीलाम होनी से घाट में किभली बाली चोरा चालाण करा
ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଚୁପ୍ର କାରଣ କ'ଣ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ପିପିଲିର ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମଗଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ନିରବତା ରହୁଛି ସେ ନିରବତାର ଫାଇଦା ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୈନିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ହରାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଚୋର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଫାଇଦା ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଲିକୁ ନେଇକି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଲି ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ସେ ଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଛି ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁପୁଦୀପୁର ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି ଏବଂ ବାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିନରେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବାର ଭିଜୁଆଲ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖିବା ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ରୋକା ନଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ମାଫିଆ ମାନେ ହିଁ ନେବେ।